परवरदिगार या आलम परवरदिगार या आलम मयून बेसाब यो तो बेका को नाना मुस्लिमान या रहमान अल्लाह dan juga asyik diri mola ekaina mazlum करबला खानी सिया या वसीला लवरे लेकिन मुख्तलिफ बराई पर इस्तेमाल से मोमिन मोमिनात पर تسكين الطنطا حاجات في परवरदिगार या आलम عن اسفشن دائم مخلق في الانسان परवरदिगार نقرا الرسول قد يقصد وتعتقد سمعت بالنور وبقى ما عملت سمعت هر جگہ دعائی پر اجتماع کا چک مولا وسیلہ لہورے دعا کے پروردگار یا رب آج اس میں جو پورا خدا کو ذکر کرتے دعا کو میں قبول ہوا ہے توفیق سے اللہ عائشہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آيات محمد رسول الله تمام مؤمن مؤمنات من الله حاجات جيل هر چیز لا شفاء کلی اجل مستقبل ان شاء الله نقول ان پریشانی چیز یا پور وجه الله وقال کرنا وقال چیز کو پریشان کیا تقدیر وجه الله بیروزگار کرنا بیروزگار چیز کو روزگار سے ان شاء الله کاروبار میں کاروبار چیز کو تفتیش ان شاء الله پروردگار عالم آفات السماوی والارض یا الله پروردگار عالم محمد آل محمد درگاه لشلو دوسه در برات محشر و شفاعت من نصیب
Oscar, Oscar,